फ्रेंड्स मु प्रत्युष आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप को। तो पिला माने काले आम पढ़ी बड़पणर पार्ट 1 टी से आम रही कौटी ना आमर स्कंदर जो कहते कि वार्ता कहवाई चाहूले से आम रही। तो आज से स्टार्ट करवा। स्कंदर जो कहले से सब विष विजय होते से कहले मो से गोटे जगह पोखरिया पाखे जा बस कांदिले कहले मो पाखे आउ धरा जिणवाई आ धरा ना माने भूमि आउ ना मु पूरा सबू विजय कर सारे। तो से कांद सारा गोटे कथा माने भाविले माने चिंता कले मन को आसला मला बेले विजय विषय स्कंदर कही चित्ते थरे धर मला बेले विश्व विजय स्कंदर जहाँ कही तुम टे चित्तर धर राजनाथ राय कहते क्या समय राजा और जमीदार मान बोईले प्राण गले पिंड छाड़ी नेब जेबे मते कोकईरे काढ़ी देइथिबो तही मसब शुआई बेनी पासे बेनी कर को झुलाई जा देखी जानिबे जगत समस्ते आसीथिली फेरीगली शून्य हस्ते। या माने कौन पिला माने से कहउचंती जेतेबेले मो शरीर रु पिंडटा छाड़ी पळेबो माने से जो मरी जिया कथा कहउचंती नेब जेबे मते कोकईरे काढ़ी जेतेबेले मते कोकईरे नेकी जिबो का कहउचंती माने तांको दूत मान कहउचंती देइथिबो तही मसब शुआई मो सब मो शही देइथिबो कोकईरे बेनी पासे बेनी कर को झुलाई कर माने कौन हाथ बेनी पार्श्वे बेनी कोकईरे बेनी पार्श्वे माने दीटा पाखरे तांको दीटा हाथ को झुले देव कहउचंती मैं कोकई ऊपर हाथ न रखी दीटा हाथ झुले देव जा देखी जानिबे जगते समस्ते आसीथिली फेरीगली शून्य हस्ते जहाँद्वारा जहाँ को देखी जगतवासी मैंने जानवे जे मो आसीथिली शून्य हस्तरे मध्य फेरीगली शून्य हस्तरे। या माने कौन ना सी तो केते विजय माने धरा केते पूरा विश्व विजयी थे सबू धरा जय कर देथिले से चाहिए किसी नहीं पारते ना। तो से सही कथा राजनाथ राय उदाहरण दौरान समय जमीदार राजा मान उदाहरण दे कहते विश्व विजय स्कंदर कौन कही कथा टे भाव से कही आसी फेरीगली शून्य हस्ते आसी शून्य हस्तरे फेरीगले शून्य हस्तरे। यही महाकाव्य मने मने हेजी सत्वगुण भज लोभ मद तेजी से कहते यही महाकाव्य को मने मने हेज माने कौन चिंता कर यही महाकाव्यटा कौन से कही महाकाव्य कौन आसी फेरीगली शून्य हस्ते से महाकाव्यटा को से भजिया माने तुम मन पकई दूसरी से महाकाव्यटा कौन से कहीकि जाइए तापर कौन कहले सत्वगुण भज लोभ मद तेजी सद्गुण को भज सद्गुण कर मद मद को मद जो लोभ अच्छी तेजिया कर सत्वगुण को भज आकार कि तंडी अरकित अल्प दिन संचुअछवित अरकित मान को ठकईकी कहीं तुम अल्प दिन धन संचुच अल्प दिन संचुअछवित अकारणे कि तंडी अरकित अल्प दिन संचुअछवित अकारण अरकित मान को तंडी अल्प दिन कौन वित्त मान धन धन संचुअछ बोला जगते सिना लक्ष्य पशी फले तुम्हें जाने जड़े लक्ष्य शोषी मैं तुम्हें सीना लक्ष्य को पोषुच माने से कह बोला जगते सीना लक्ष्य पशी तुम्हें सीना जगत को कहूच आम सब लक्ष्य पशी मैं लक्ष्य लोक को पोषुचु किंतु तुम्हें कौन ना तुम्हें जड़े जड़े लक्ष्य शोषी माने लक्ष्य जन को शोषण करुच राजनाथ राय कहते तार गणिका वकिल छामुआ पोषण लगी कर कि प्रजा को शोषण माने गणिका वकिल छामुआ पोषण कहीं प्रजा मान शोषण करुच बुझिपार प्रजा रक्त स्वेद लोतक अर्जित अभिशप्त राशि राशि पापवित प्रजा मान जो रक्त माने तो रक्त जानी स्वेद माने झाड़ लोतक माने कौन लुह प्रजा मान रक्त झाड़ और लुह द्वारा से जो अर्जित संपत्ति अर्जन कर कहीं तुम्हें नहीं कि पापवित करुच माने पाप धन संचय करुच प्रायश्चित बे न कर जतने पाप अर्जु अछ पापजित धने जदि तुम नेल हाँ किसी जदि प्रजा ठार नेल कर आधार प्रजा मानकर किसी भल कर प्रायश्चित व्यय न कर जतने मान तुम प्रायश्चित व्यय द्वारा भी किसी प्रायश्चित जब तुम किसी कल प्रायश्चित हो पारता कि सेटा नक तुम पाप अर्जु अछ पापजित धने माने पाप धन तो नहीं जाऊच पुणी पाप अर्जन नहीं गणिया छामुआ वकिल लगौच जहाद्वारा कि आउ पाप अर्जन होची अर्जु अछ सीना केवल दुष्कृत गोष्ठी मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत घुष्टी मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत घुष्टी मुखे माने घुषुरी घुषुरी मुख यदि आम यदि यज्ञ जो घी व्यवहार हुए घृत माने घुह यज्ञ कुंड जो घी व्यवहार हुए ता मुझे दबा सी टेस्ट की जापर घुषुरी जहाँ खाद्य सी खाइब
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଘୁଷୁରୀରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଦେଇକି ତୁମେ କାହିଁକି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ ଦେଉଛ। ସେ କଥା ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି। ଏ ଯେଉଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ତୁମ ଆଗରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ଧରନ ନ ଧରିକି ନିଜ ଶ୍ରେୟଟାକୁ ମନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛ। ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଉଅଛି ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଯଦି ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବା ସେ କିଛି ରହିବ, ତାର ଆସ୍ତେ 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 ବହିଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ଆମ ଆୟୁଷଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗ୍ନ ଘଟର ଯେମିତି ପାଣି ଝରି ଝରି ଯାଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରିଯାଏ, ଆମ ଆୟୁଷ ବି ସରି 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 ଯାଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରିଯିବ। ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଆସି। ଏଠି ସେ କ୍ରୂର କଥା କାଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାଳ ବହୁତ କ୍ରୂର ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। କେତେବେଳେ ବି ସେ ଆସିକି ଆଚମ୍ବିତରେ ଆସିକି ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତ ଭଗ୍ନ ଘଟରେ ବି ଆୟୁଷ ସରିଯାଉଛି, କାଳ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମ ଆଗରେ ଆକୃତ। ତମେ ଏତେ ଲୋଭ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚେ ବସେ। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଳ ବହୁତ ଦୂର। ମୋର ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ, ମୋର ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ, ମୋର ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ, ଆହୁରି ମଲା ବେଳକୁ କେତେ ବର୍ଷ, ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କରିବି, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବିନି, କ'ଣ କରିବି? ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଭାବିକି ଯିଏ ହସୁଥିବ କାଳ ନାହିଁ, କାଳ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁଚି କିନ୍ତୁ କାଳ ତାର ଲୁଚିକି ତା ପଛରେ ବସିଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ପିଲାମାନେ ମରିଯିବ। କାଳ ହାବୁଡ଼ିଲା ଯଦି ସେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବ ତ ସେ କ'ଣ ହେବ? ପର ଖାଇଏ। ତ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ତ କାଳ ଆସିକି ପଛରେ ଲୁଚିକି ବସେ। ଯିଏ କାଳ ଦୂରରେ ଅଛି କହିକି ହସେ, ତା ପଛରେ ଆସିକି କାଳ ବସିଥାଏ। ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ସେ କହୁଛି ନୀତି ମାନେ ନିୟମ। ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର, ଛାମୁରେ ରୁହ, ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। କ'ଣ ତମେ ନୀତିକୁ ବୁଝ, ବିଧିଟାକୁ ବୁଝ। ତମକୁ କିଛି କିଛି ତମେ ଜାଣିନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛ କିନ୍ତୁ ତମ ଅନ୍ତିମ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ସେ କହୁଛି କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏଇ ଖେଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଅନ୍ତିମ ବେଳ, ତମ ବେଳଟା ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେଉ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ସେଇ ନୀରବ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ଷଣଟା ଆସୁଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛି। ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ଚକ୍ର ଯେମିତି ବୁଲେ ସେମିତି ବୁଲୁଛି, ସେ ବୁଲୁଛି। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ପୁଣି ଆସିକି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲ, ଏଠି ଚକ୍ରାକାର ବୁଲୁଛି। ତ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଏତେ ଯାଏ ତଳେ ଗଡ଼ି ତୁମ୍ଭେ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି। ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଗଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମକୁ ଦିଏ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତ ତାର କିରଣଟା ଆସ୍ତେ 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 ବଢ଼ି ଯାଏ। 10ଟା ବେଳେ ଯେମିତି ଖରା ହେଉଥିବ, କ'ଣ 1ଟା ବେଳେ ସେମିତି ଖରା ହେଉଥିବ, କି 4ଟା ବେଳେ କ'ଣ ସେମିତି ଖରା ହେଉଥିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ୍ ଥିବ, ତାର ବଢ଼ିବ, ପୁଣି କମିବ, ପୁଣି ବଢ଼ିବ, ପୁଣି କମିବ। ତ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ମାୟା ସେଇଭଳିଆ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପିଲାଟା ଥିବୁ ତୋର କମ୍ ମାୟା, ତୁ ଜାଣିନଥିବୁ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ, ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ, ମୋ ଦାଦା କ'ଣ, କି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବୁ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ, ଭଉଣୀ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ପଶିଯିବ ପିଲାମାନେ, ଆହୁରି ତା ମାୟା ତମ ଭିତରେ ବଢ଼ିଯିବ। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଇଏ ସିଏ, ଯେମିତି ଆୟୁଷ ବଢ଼େ ସେମିତି ଆମ ମାୟା ବି ବଢ଼େ। ମାୟାଚର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ସେତିକି। ମାୟାଚର ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ମାୟାଟା ବଢ଼ିଗଲା ସେଇଟା ସହିତ ଗଛର ଚେର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଚେର ସେତେ ତଳକୁ ଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ତମ ମାୟାଟା ବି ସେତେ ବଢ଼ି ଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଛର ଚେର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଳେଇବ ତା ଗଛଟାକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଝିଙ୍କିବ ଆସିକି ଅନ୍ତକ କିଏ? ତାହେଲେ ଅନ୍ତକ ହେଉଛି ଏଠି ଯମ ଆସିକି ଝିଙ୍କି ତମ ଉପାଡ଼ି ତ ଯମ ନେଇକି ଯିବ ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବ ଯମ? ତମକୁ ଯାହାହେଲେ ଯମ ନେବ। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ସେତିକି। ଅନ୍ତକ ଆସି ସେତିକି ତମ ଝିଙ୍କି ନେବ। ତେଣୁ ମାୟା ଭିତରକୁ ଏତେ ପଶ ନା, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପଶ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଳ୍ପ ତମ ଚେର ଭିତରକୁ ଯିବ, ଅନ୍ତକ ଆସିବ, ଉପାଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ତମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବନି ମଲା ବେଳକୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଥିବେ 100 ବର୍ଷ ଆସିକି ହେବନି, 80-90 ବର୍ଷ ହେବନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ରହିବନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମରୁନଥିବେ। ତାଙ୍କ ମାୟା ସେଇଭଳିଆ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ତକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଝିଗୁଡ଼ଉଛି କିନ୍ତୁ ନେଇପାରୁନି। ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ନେଇକି ପଳେଇବ। ଆଉ କ'ଣ? ସେଇ କଠିନ ଝିଙ୍କାଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ଲାଭ ଲାଗି ହୁଅ ହୁସିଆର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଝିଙ୍କାଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ଯଦି ପାଇବ ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ହୁସିଆର ହୁଅ, କିଛି ଭଲ କାମ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ନିସ୍ତାର ପାଇଯିବ। ତ
तो पिलामाने आज ये आ गोटे छोट रिक्वेस्ट पिलामाने आपने जानते लाइक सब्सक्राइब करदे जहाँद्वारा कि ये नुआ नुआ भिड आप पहुँच पार और भल भल भिड अति सहजरे बुझीपारे और साहित्य भल मार्क रखिपारे और जिते पारे सेयार करदे जहाँद्वारा कि आप सांग उपकृत हे आज ये रोच धन्यवाद।